ចាកូនបន្តពីសិក្សាពាក្យកន្លឹះជាមួយអ្នកគ្រូរួចហើយអ្នកគ្រូក៏មានសំណួរខ្លះៗសម្រាប់ឲ្យកូនឆ្លើយក៏ដូចជាវិភាសាគ្នាផងដែរចាមិញអ្នកគ្រូបានបញ្យល់ហើយថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាមានអីខ្លះដែរកូនគឺកត្តាមនុស្សសត្វផ្លូវថ្នល់និងយានយន្តចាឥឡូវកូនមកមើលសំណួររបស់អ្នកគ្រូមានសំណួរ4សម្រាប់ឲ្យកូនវិភាសាណាកូនណាចាសំណួរ1តើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចាទី2តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទី3តើផ្លូវដែលងាយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាផ្លូវដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងសំដៅទៅលើផ្លូវណាកូនណាផ្លូវដែលងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាផ្លូវដូចម្ដេចទី4ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកបើកបរត្រូវធ្វើដូចម្ដេចមុននឹងចេញដំណើរចាអញ្ចឹងសំណួរទាំងអស់នេះគឺឲ្យកូនពិភាក្សាហើយក៏រកចម្លើយសម្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងកូនសាកពិភាក្សាមើលតើចម្លើយយ៉ាងម៉េចដែរចាឥឡូវយើងមកមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាចាអ្នកគ្រូក៏មានចម្លើយសម្រាប់កូនដែរតើចម្លើយរបស់កូននិងចម្លើយអ្នកគ្រូដូចគ្នាដែរឬទេចាអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនពិតជាឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាឥឡូវយើងមើលចំឡើយ1គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដូចជារបួសពិការស្លាប់ខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួននិងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈចាអញ្ចឹងចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចខ្លះកូនរបួសពិការស្លាប់និងចំពោះមនុស្សចាហើយចំពោះសម្ភារៈវិញគឺយើងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដូចជាម៉ូតូឡានឬកង់ឬអីអញ្ចឹងកាលណាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយវាមិនដែលនៅល្អវិញទេមែនទេកូនចាវាតែងខូចខាតបាក់បែកខ្ទេចខ្ទីអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះមនុស្សយើងគឺយើងការពារឲ្យខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសអាយុជីវិតរបស់យើងគឺការពារឲ្យបានកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាកូនណាចាហើយចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈវិញតើប៉ះពាល់ទៅលើអ្វីទៅកូនទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈចានៅតាមដងផ្លូវកូនតែងឃើញមានហើយបកគោលភ្លើងពុះទ្រូងផ្លូវឬក៏សួនសាធារណៈអីចឹងតែពេលណាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែងតែមានការខូចខាតទាំងអស់ហ្នឹងហើយបកគោលភ្លើងអីហ្នឹងចាបើសិនជាបុកបាក់បុកអីចឹងទៅធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈចា2កត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានកត្តាមនុស្សសត្វកត្តាផ្លូវថ្នល់កត្តាយានយន្តនិងកត្តាធម្មជាតិចាអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាកត្តាមនុស្សធ្វើអីសត្វធ្វើអីអ្នកគ្រូបានបញ្យល់ពីមេរៀនដំបូងចាមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចគឺបើកបរមានការធ្វេសប្រហែសមិនប្រយ័ត្នមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជេងគ្នាចាឯសត្វយ៉ាងម៉េចដែរសត្វដើរឆ្លងផ្លូវពាសវាលពាសកាលនៅពេលដែលចរាចរណ៍កំពុងធ្វើដំណើរចាហើយក៏ដូចជាសត្វដេកតាមដងផ្លូវយប់អីអញ្ចឹងអ្នកបើកបរមើលអត់ឃើញធ្វើឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាកត្តាផ្លូវថ្នល់ចាកត្តាផ្លូវថ្នល់យ៉ាងម៉េចដែរកត្តាយានយន្តយ៉ាងម៉េចដែរចាយើងមើលខាងក្រោមបន្តទៀតណាកូនណាចំណុចទី3ផ្លូវដែលងាយកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺផ្លូវកោងបត់បែនខ្លាំងផ្លូវកាត់ខ្វាត់ខ្វែងផ្លូវរអិលផ្លូវដើមឈើដុះសងខាងផ្លូវមានជង្ហុកចាអញ្ចឹងកត្តាផ្លូវណាកូនណាផ្លូវណាដែលកាច់កោងចុះឡើងធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរលឿនទៅដល់កន្លែងហ្នឹងស្រាប់តែដល់ផ្លូវបត់កាច់ចុះកាច់ឡើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ទប់មិនជាប់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្វាត់ខ្វែងទៅវិញទៅមកចាផ្លូវបុកចេញទៅឆ្វេងបុកចេញទៅស្ដាំអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានការខ្វាត់ខ្វែងនៅចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរចាផ្លូវរអិលជាពិសេសនៅពេលភ្លៀងកាលណាផ្លូវរអិលភ្លៀងមកគឺរអិលហើយអញ្ចឹងគាត់បើកបរគាត់មើលទៅឃើញថាប្រហែលជាអត់ល្អិលទេគាត់បើកលឿនដល់ពេលបើកលឿនជិះទៅវាល្អិលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចដែរគឺដួលចាហើយមួយទៀតគឺផ្លូវដែលមានដើមឈើដុះសងខាងចាកាលណាដើមឈើដុះសងខាងយ៉ាងម៉េចដែរវា
chi màu chẳng tới viết tẹt đàm chơi nâng tới rồi có trôi tự bọc đàm chơi nâng chẳng tới thôi ấy phơi nâng viết chừng yết viết tôi chà phơi miên chừng hộp chà chừng hỗn nhiều mấy cứ phơi đây còn lọc chà bạc tới xẹp tại đo còn lọc mỏng chân còn chặt răng ở toán phơi ở miên cua thằng nạ đài nè con nè chà trong nói tị buồn đàm bấy chi viên cua thằng nạ cho ra chó nẹt bạc bó trâu truột bị nật diên dốn ở bàn mọt chót môn nâng bạc bò cha chân cái xưa tha môn nâng trên nằm não dương trâu cho mày cha phần nật diên dốn dương ở chỗ ba một tô cái đôi con cái đôi lan cái đôi cha trâu mơ dạng mày đá cốn cha cứ trâu mờ frang mờ con tha con dương nứng miền cho cột trầm trâu hay rồi nơi mơ là sự than hợp hiệp chung với rốt yôn rồi bao giờ khai bản đảo ở miền cửu thana trong buộc luôn dương cả đôi trên nẹt đợt tây phong đai nè con á chân proca tiếng ở nẹt dương đằng hài ta cơ dương cua prong giặt đôi mặt đất nâng cua chia viên đôi mặt đất hay trời ạ nó vọt đôi mặt đất đầm bay cùng ở miền cửu thana cho ra cho nẹt cửu chưa chạ tha con tiếng ở nẹt bất chi miền ca prong giặt mình ở miền cửu thana cho chia đại khát nó con nó cha còn bận tọp bị cốn ban chài sầm nùi cho mùi nẹt cừu rủi ro ở hái nẹt cừu có miên mê riêng sang khai sầm rạp con đài cha lấy con mà mơ mê riêng sang khai cho mùi nẹt cừu từng óc nia nó có nấy cha mê riêng sang khai ba chợ bón cừu thà nạ cho ra chó căn tài miến chòm nuôn tràn lử lục hơi ạt tra mor nạ có tràn đài hơi cừu thà nạ tèng nú cứ bọn đà mọc pì cắt tá mình nú sát lời nói diên dún nâng cắt tá thoa mà chiết chà cắt tá mình nú miên đồ chiết lụa đồ lơ chừng chàm phứ ca bó chào vật thộp xên lơ phứ bác bó pel sờ vấn lạ chà chân cắt tá tiếng ở nít ai miên tràn bật tọp tiệt nè con đấy miên tràn để dừng ai riệp rọp mình chà chân ở với muối để dừng kịch hà chia cột nạ dừng cua tại cà pìa nó con nó ai sẽ than là hiệp lỡ đại ai miên cột nạ cử phơi cao bọt bén đam chớ đo song hàng phơi chà chân sẽ than là hiệp lỡ có miên tràn tiệt đây nè con đấy trong này diên dún cứ chia cả ta mùi dạng thông phòng đá miên đồ chìa đạch pháng đạch lớn bảy còn chà chừng cả ta dân dân sầm khăn đó nó có nè cha nó pe để dân bạc bò dân tra truột phần nứt mầm pu rồi bỏ dân nó pe đập dân bạc bò bị dục tham pu bỏ dân đạch ọt tế rồi có phẳng rồi bỏ dân đạch ọt tế cà pía còn mọi miếng cừu thà nạ nó có nè cha chân mê riêng rồi bỏ dân ngày ní cứ nẹt cừu miên phần nắng sầm rạp cồn ta cồn chia viên bàn tế nơi cừu thà nạ chả chó nẹt cừu chưa chạ tha cồn bật chỉ thưa bàn hay nắng chia ngày bị cừu thà nạ chả chó từng óc nia đòi xa cồn che prong giặt rọal pel đại cồn thưa đầm nà chà cồn chứ cồn chui động lực pa mạ tha một đường tranh đầm ná pa mơ lan mơ mạch đái mơ con cồn đa chui mơ con đa chung vinh lan